घरटा केमी जानछथि मा अद्भुत घर कहले रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जा बाबूजी जन नाम जपुंट से घर सजे घर या सजाड़ा भितर फरक कौटा घर सजाड़ा हूँ बड़ जिन ना नहीं सबरी घरटा तो दामिका नाला सजाड़ी भल आरी बासना लगुला ये जो लक्ष्मी पूजा करते अनेक ब्राह्मणी मैंने क्षेत्रीय वैश्य शूद्र करुला बेले जड़े चांडाल कहते कौन तो ना भूलीगली श्रिया हाँ हाँ श्रिया तो मोर पूरा मन पड़ती घर को से श्रिया चांडाणी घर कौन भल तैयारी कि दोतला आपण घर बढ़िया से पुणी गाँव में नाला आपण मैंने बढ़िया सुंदर बजार में नाला बेनिका बजार नाला बेनिका ठार तक दूरे रखी चांडाणी बोली श्रिया चांडाणी नग्रह बाहर घर ताहार महिमा देव को अगोचर सी सीना घर कर बाहर घर तो नुह चलिया टुंगी एले घर सीना भल ना घर सजाड़ी भल सका उठीला परिष्कार करूला गोबर पानी छिड़ीला फूल तोलुला ठाकुर को सजौला मना नहीं माँ मन पवित्र हृदय पवित्र आपण मान भाई दामी 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 लुगा पिंधु नाला जी मिलूला संबल मागी जाचिक पिंधुला कि सफा पिंधुला मन सफा वस्त्र सफा परिवेश सब स्वच्छ था घर सजाड़ी देले प्रभु मिलती मैंने तैयारी देले प्रभु मिलती घर सजाड़ी देले प्रभु आसती आजिकल तो घर सजाड़ू सजाड़ू पिला असुविधा कर दे कौन आज्ञा जनक घर थे पिला क्लास पढ़ुना आज्ञा सप्तम षष्ठ तार अष्टम तार कहले पिला गुड़ा बालना कौन हो आप दीजिए बापा माँ एत एजुकेटेड होगी ना आगे वर्ष 2 वर्ष है आम तो दायित्व नहीं पार्लु कौन कोरोना पे कले ना कौन एबे घरटा नुआ घरटा पड़े ये घर कम एमती व्यस्त हो गलु जे दायित्व नहीं पार्लु जहाँ भर बदमाशी आई भल कर घरटा क्या कर कहले पिला कहले जहाँ को सजाड़ू तो जहाँ सी तो असजड़ा जी रे घर सी तो असजड़ा आर भूत भूत कटी पार अयो बाबू घर सजाड़ आपत्ति नहीं पिला भी सजाड़ी दियो घर पचे सजाड़ी न हो पिला के तो असजड़ा न हो ठीक ना भूल ये घर टी बाबू केड़े बढ़िया कर घर भितर घर बाहर राम नाम लिखुं राम कांड कदर चिन्ह देती ओडिया जड़े कवि कहले कहले जीवन अटे भाई रे सब गीता भागवत टे पढ़ा मझे मझे सत्संग टे हो शिव पूजा हो हनुमान चालीसा हो मझे मझे सुंदरकांड हो बुझिपारे माँ पिला संस्कार दि जाऊ कली कजिया से घरटा माने आश्रम हो जाए से घर कौन करती आश्रम करती आम आश्रम को भी आजिकल घर कर दी बहुत ता भर फैमिली नाटक कर
ନା ଘର ଆଶ୍ରମ ହଉ କୁହାଯାଏ ଯେତେ ଆଶ୍ରମ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶ୍ରମ କୋଉ ଆଶ୍ରମ? ଗ୍ରାହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ, ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ। ଗୃହ ଆଶ୍ରମ ଠାରୁ ବଡ଼ କିଛି ନାହିଁ। ବୋଲେ ଗୃହରେ ରହିଣ ପାର୍ଥ ବିହିତ କର୍ମ କରି ସେ କର୍ମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କେହି ନୁହେଁ ସରି। ଘରେ ରହିକିରି ସାଧନ କରିବାରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆଉ କୋଉଥିରେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଘରକୁ ଆଶ୍ରମ କରିଦେବା। ଆମକୁ ଆଉ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ହୃଦୟଟାକୁ ସିଂହାସନ ଶରୀରକୁ ମନ୍ଦିର କରିଦେଲେ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆମେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପୂଜା ହେଇଯାଏ। ଶଙ୍କର କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ଏ ବାବୁ କିଏ ତା ଭିତରେ କି ଜାଣି ଚାରିପଟେ କୋଦଣ୍ଡ ଚିହ୍ନ ରାମ ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦୁଆର ମୁହଁରେ କୋଉ ଗଛ ଲାଗିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? କଣ ଲାଗିଛନ୍ତି? ନବ ତୁଳସୀକା ବୃନ୍ଦତଃ ଦେଖି ହରସ କପିରାଇ। ନୂଆ ନୂଆ ତୁଳସୀ ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି ବୁନ୍ଦ ବୁନ୍ଦ ହେଇକି। ଆଉ ଏତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଅଛି ହନୁମାନଜୀ କହିଲେ ଏଇ ଘରକୁ ତ ଶୁଭୁଛି ଆଉ କିଏ ଆ ଭିତରେ କି ଜାଣି। ଆମ ଦଳର ଲୋକ ଏଇ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ କି ନାହିଁ? ଆମର କୋଉ ଦଳ? କହୁନାହାନ୍ତି ଆମର କୋଉ ଦଳ? ମା ମାନେ ସବୁ ଚାହିଁଲେନି, କହିଲେ ତମେ ତ ଆଇଛ ପ୍ରବଚନ ଦବ, ଦଳ କଣ ପଚାରୁଛ? ମତେ ବି ଜଣେ ପଚାରିଥିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କଣ ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତର ନାଗରିକ ନୁହଁ? କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଦଳ? ମୁଁ କହିଲି କହିବି ତମର କୋଉ ଦଳ କୁହ। ସିଏ ତାଙ୍କ ଦଳ ନାଁ ସବୁ କରିଲେ, ଯାହା ଯାହା ଯୋଉ ଦଳ। ମତେ କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର? ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳ। କହିଲେ ଏଇଟା କୋଉ ଦଳ ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି ଅଛି ନା। କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳ ମାନେ? ମୁଁ କହିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳ ତ ଦଳ ମାନେ କଣ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 4ଟା ହାତ ନା ନାଇଁ? ଆମ ସିନା ହାତ ଦିଶୁନି, ନାରାୟଣଙ୍କର ଚତୁର ହାତ ତ, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତରେ 4 ଚିହ୍ନ, ତାମାନେ ହାତ ଅଛି ପୁଣି 4ଟା ଚାହିଦା ଅଛି, ଶଙ୍ଖ ଅଛି, ଚକ୍ର ଅଛି, ଗଦା ଅଛି, ପଦ୍ମ ଅଛି। ଇଏ 5ଟା ଜିନିଷ, ଇଏକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଇକିରି ଲୋକ ଦଳ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯୋଉ ଦଳ କହିବ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନକୁ ନେଇକିରି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳ, ଆମ ଦଳରେ ସବୁ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଆମକୁ ଆମେ ସନାତନୀ, ଆମ ଦଳ, ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳ। କେତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ହନୁମାନଜୀ କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଆମ ପ୍ରଭୁର ନାମ ପଡ଼ି ଲଙ୍କାରେ। ଆରେ ବାପରେ, ଏଇ ବାବୁ ଜଣକ ଭଲ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ। ଦୁଆର ଖୋଲନ୍ତୁ, ଦୁଆର ଖୋଲନ୍ତୁ। ହେଲେ ଇଏ ତ ଦୁଆର ଖୋଲିଲେ ମତେ ଦେଖିଦେବେ ନା ସକାଳୁ। ମୋ ରୂପଟା କଣ ମାଙ୍କଡ଼ ବାନର? ବାନର ମୁହଁଟାକୁ ସକାଳକୁ ଦେଖେଇବିନି। ଏଡେ ବଡ଼ ରାମ ଭକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଦୁଆର କାଳେ ଖୋଲିକିରି ମତେ ଦେଖିଦେବେ। ବାନରଙ୍କ ମୁହଁ ଚାହିଁଲେ କାଳେ ତାଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହବ ନା, ମୋ ରୂପକୁ ବଦଳେଇଦେବି। ରୂପକୁ ବଦଳିକିରି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆସିକି କିଛି ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଲେ। କହିଲେ ତଥାପି ବଟୁ ରୂପେଣ ହନୁମାନ ସମପାଗତଃ ବିନୟପନତ ଭୃତଂ ରାମଂ ନପଦଂ ଅବ୍ରବୀତ୍। ତଥାପି ବଟୁ ରୂପେଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ହେଇକି ହନୁମାନଜୀ ଠିଆ ହେଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ ମା? ଯାହାର ଯେମିତିକା ଭାବନା ତାର ସେମିତି ବେଶ। ବେଶକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବା, ଯାହା ପିନ୍ଧିବା ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ପିନ୍ଧିବା। ମା ମାନେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା। ଏ ପୋଷାକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମ ଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ କଥା କହି, ଆମ ଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଏ। ଯୋଉ ମା ମାନଙ୍କର ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ, ମୋ ମା ଦିନେ ସିନ୍ଦୁର ହରେଇଥିଲା। ବାପା ଆଗେ ଚାଲିଗଲେ, ମା ବୈଧବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଲା ନା ନାହିଁ? ହେଲେ ତାକୁ କେହି ପଚାରିଲେନି ତମ ସ୍ୱାମୀ କେବେ ମରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ମୋ ମାଆକୁ ଦେଖି ଦେଖି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ମଉସା କେବେ ଗଲେ? ବୁଝିବାକୁ ପଡୁଛି ନା ନାହିଁ? ଆଡ୍ରେସ୍ କହିଦଉଛି ଇଏ ସ୍ୱାମୀକି ହରେଇଛନ୍ତି। ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ମହାନ ସଂସ୍କୃତି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିଦେଲେ ଲୋକେ କହିଦେବେ ଏ ଜଣେ ଘର ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ମଠ ଆଶ୍ରମରେ ବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଜଣେ ଲୁଗାପଟାକୁ ଦେଖିକିରି କହିଦେବେ ଏ ସଂସ୍କାରୀ ଘରର ଛୁଆ କି ଅସଂସ୍କାରୀ କୁସଂସ୍କାରୀ। ଠିକ ନା ଭୁଲ? ମୋ ଭଣଜା ଦିନେ ଆସିକି ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା ମାମୁଁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ କହିଲି ବାପା କିଏ ତମେ? କହିଲେ ମାମୁଁ ମୁଁ କହିଲି ତୁ କଣ ଗଜପତି ମହାରାଜ? କିଏ ତୁ? କହିଲେ ମୁଁ ପୁରା ଭଣଜା। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ କୋଉ ଭଣଜା? ମୋର ତ କେତେ ଭଣଜା ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ ମୋ ବାପୁ।
मुझे को बापू कहलु आम बापू कहले हाँ मुझे ना बापू तू नहीं कहले मामू सतरे चिन्हस ना नहीं मुझे ना तो मामा कहले लगे फोन मुझे लगो नानी की लगे देला कहला मामू मत चिन्हू ना नानी कहला से मजा करवा चिन्हु दिल दिल फोन मत नानी कथा कहले चिन्हनु मुझे सी सतरे कौन बापू कहले हाँ तू सतरे चिन्हनु मुझे ना कहीं चिन्ह पारे जानते कहीं कहले चुट्टी काटला कौन करथिला चुट्टी काटला बाउंड्री नहीं कि पिलर नहीं खाली छात केम चिन्ह को ना मो कहली नाली यार बाउंड्री पिलर पिलर किछि नहीं या कांथ मुसुड़ी जोनी छातटा सेहिति पाई चिन्ह पारले मो कहली एडे कुसंस्कारी हां भणजा आम घरे केही नाहंती सेति पाई को तो चिन्ह पारलेनी भितर को एले बापा पिलर गड़ी सारा पर आउ पिलर काढ़ू जदि पिलर काढ़ी आसलु आउ ये द्वार माड़ी संस्कारी हुआ मनुष्य माँ मैंने शिखातु दिने गाड़ी खाइबे शिखाइब दिने उपास रहिबो दिने ऋषिकी शोइब तापे आपण दिन उपास रहि जंतु पछे जब जीवन आउ आपण को कंदेइबनी ठीक ना भूल ताको संस्कार दबा खाली तैयारी कर देला हमरे सजाड़ी दबा ए बाबू घर सजाड़ी थिले केते बढ़िया करी हनुमान जी ब्राह्मण देश रे किया है गुरु ब्राह्मण विप्र रवि गगन पवन पृथ्वी गोविंद गोविंद सदबड़ सिंह करंद जड़ वैष्णव भूतासन विष्णु जीवन सस्तान गोविंद 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 जड़ वैष्णव भूतासन विष्णु जीवन सस्तान भगवान की हरि नाम संकीर्तन की हरि बोल सहित प्रेम रे बोल